mare, gulay tayo for today. Munggo. Munggo with kalabasa, with chicharon. Tapos may dalawang sili, mga mare. Sumasarap-sarap talaga siya, mare. Ayan, oh. Haluan natin ng kalabasa para may ano. Munggo with chicharon. Yan mga Mario. It's yummy yummy. This is my menu for today. Gulay-gulay Mari for the health. Yan o. Mukulo-kulo na. Masarap-sarap na yan mga Mare. Kain-kain na tayo mga Mare later. It's yummy yummy. My ulam for today, Mare. Mga Mariko. Mga Mariko. Ayan mga Mariko. It's so masarap yan. So yummy, yummy. In my tummy, Mare. Mga Mare, diba? Sarap yan, Mare. It's so yummy, yummy yan. Yummy, lascious. Ayan. Usok-usok na. Then, meron tayong yan. Masarap. Sarap yan, Mare. Diba? Ayan, oh. Mukulo-kulo na. Muusok-usok pa, mga Mare. Yan. Okay, mga Mare. Thank you for watching. Bye!